ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як хонаи фурӯшии дигар Саудо ТВ ҳастем. бари шумо навор мекунем дар Ленский район, дар назди маркази саломатӣ ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район дӯстон. Адрес ки ҷой адрес хоб мешава фабрикаи Ленинград, баъдан мешава бозори Сафина, баъдан ПТУ, баъдан маркази саломатӣ, яъне ки поликлиникаи нав дӯстон. анами дом да дӯстон мо хона дорем, навортон мекунем, тамошо кунем. ин тараф ки ҷо мешава роҳ ба сӯи заправкаи Фирӯз шинавида бошен, яъне ки ҳамин тараф метонед шумо бохтар равен. хулоса ки роҳи бохтар, роҳи яъне ки фабрика Ленинград, ина раҳ асфалт. масъалаи хизматрасониҳо дар ин тараф пишти ҳамин дом да пишти ҳамин хонаҳо да мактабҳои замонавӣ. аз ин тараф дӯстон тақрибан 100 метр дуртар дута масҷиди калон. хайҷада маркази хизматрасонии ноҳияи Рӯдакӣ, масҷид, мактаб, бозор, садик, хоб масъалаи аптека, ҳама шароитҳо хулоса муҳайё шудагӣ. ана ҳамин дом да дӯстон дар этажи дуюм дӯстон хонаи фурӯшӣ дорем, навортон мекунем. лайкотона гузорен, дар канал подписаться кунен, фикротона комментария кунен. ман навора шурӯъ мекунам. дарлиши дӯстон аз бу тараф мерем, дуюм этажа мерем. бародарои азиз, айс омадем. проекта дидестен? ана инҷа мешава детский площадка, яъне ки ҷои бозӣ кӯдакона. ина доми мо. шурӯъ мекунем, тамошо кунен. лайкотонро ҳатман монен, дар канали мо ҳози обуна шен. иншоалло ки Саудо ТВ бари шумо хонаҳои беҳтарин наворотон мекунад, тамошо кунем. бародаро дидестен? ина этажи дуюм. бародарои гиромӣ, дар этажи дуюм қарор дорем. нигоҳ кунед. якта лифт, ду лифта яка? якта лифт. ишама? ина дуюм лифт дӯстон. иншоалло ки мешава, худо хоҳад. лифтро мекунад, баъд бо дарлиши кор худо хоҳад. стяжка кардагӣ. ина шпаклёвка хай бо дарлиш мекунад. вақти омадем бачаҳои азиз, ина мешава. инҷа хонаҳо мешава. хонаҳо ана ҳаминҷа прямаш мешава. прямаш дар этажи дуюм хонаи мо мешава дошт. дӯстони азиз 67 ё ки 68 квадрат ай бачаҳо, нигоҳ кунед. дари главни. ака мега ки ман гарани меҳнат кардам, мега хай сум дар кор савдош мекунам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. вақте ки дар омадем, ина абои кардагӣ дидем бачаҳо. тарафи дасти чап мешава ҳоҷатхона. ина кардагӣ на дараш. ҳоҷатхона. кафел чиндагӣ тайёр. ина хулоса ҳоҷатхонаш дӯстони азиз. баъдан бо мешава масъалаи баняш. ина душ. душам ҳамин ҳолат. ина дӯстони азиз, масъалаи душ. баъдан мешава тарафи дасти роста ки мегардем, инҷа мешава кухни. кухни 15 квадрат мега. ина дӯстон бародарои азиз, 4 ба 3 кухни 4 ба 3 ина.
دیدی نه دیزاینش این چیزایی چیزی هست سای سعود تv عادی کدا فهمونده سای دوستان عزیز اینا مسئله تیرزش بعدا میشود در اینجا با یک خونه در اینجا با یک خونه از این خونه شروع میکنیم اینا اینا راهی کلان دوستان راهی کلان دوستای عزیز 3 به 6 نیم ای دوستان میخونه 3 به 6 نیم پلیساش در چیه تیوپلی پول ابوی لیوستری فاسون پاتالوک خشرو تیرزای زمانوی اینا دیزاین دوستان عزیز 3 به 6 نیم اینجا میشه بود خانه دوم دوستان عزیز نگاه کنید خشرو تماشا کنید انشالله که معقول تون میشه دوستان عزیز اینا اینجا اومده با این طرف کمتر میداره بچه ها نگاه کنید اینا یک ای طرف بینین خشروک تماشاش کنین دوستان بعد با یک نشان میتیم با این همی حالت این جمعیه با اوسو خانه چند با چند عوضی میگم برادر عزیز خانه 3 به 5 نیم دوستان اینا خانه 3 به 5 نیم از جمله ایش هم خیمت تیوپلی پول خب این همی حالت کردگی این مسئله پاتالوکش انشاءالله که معقول تون میشه این طرف با همو راهی کلان دوستان چخیلی که دوستان تماشا کردن چخیل تماشا کردن این همی خانه بود این همی حالت سودا میشه نقشه وزی میگم شما دوستای عزیز نرخی خانه 470,000 سومان 67 کوادرات اکان 67 کوادرات چخیل تماشا کردن 470,000 با انشالله سودا میشه دوستان عزیز لایکاتون رو بذارین در کانال ما حوزی پایپیسه سکنین سعود تv رو دستگیری کنین فقط بچه عزیز برادرای عزیز چخیلی که ویدیو را ابزار کردیم خانه را نشان دادیم چند با چند چخیل نرخ همش گفتیم دوستان رقم های صاحب خانه در روی اکران دیدستین این هم رقم های صاحب خانه های رقم های ما برای رکلام موندگیم ما سعود tv автори канали Saudo TV, Saudo TG, TikTok هم، تلگرام، اینستاگرام همه سایت ها در نوار میکنیم بچه عزیز خلاصه که همین نوار در لایک کنین در کانال ابونه شین زنده باشین رحمت که ما را هر روزه تماشا میکنین عزیز